Usa ko nahimong driver ma'am, moagi man tag-helper ma'am. Hmm. Nag-helper-helper sa ako sa akong mga uyuan hantod sa mingabot ang higayon nga na driver na pud ko. Sa katong higayon ma'am na nag-parking rami dito sa Liloan gani. Nagpaabot mi sa among pangarga. Hantod sa mingabot ang bagyo ma'am, katong nakita jud namo ang pagsugod sa tubig ma'am. Anong nakadesisyon mo ka nga? Sige, ako lang silang tabangan. Nakadesisyon ko ma'am kay basin nga takibalong ba sa ato na mahitabo o sa ako pong pamilya. Kaso nga decide hindi ko mamatapang nga pag yun ako na dyan mamang ang sakyanan nyo lang dyan pa dili mapaw nga ma-rescue po na mo sila. Pero ako ato mang naradyo ko akong una-una ato naradyo po sa sakyanan ng mga dili maon sa ang sakyanan nga igo po na mo sila maluwas ba. Akong mensahe sa akong mga kauban nga driver nga bisag ang uban na tong agawan nga wala kabalo sa atong kalisod nga magi-andre sa karsada. Kamot lang yapon ta. Mayong adlaw mga ka-wellness, my name is Mara and welcome to Vita Talk Season 2 powered by Bioderm. Mga ka-wellness, daghan kitag naagian karong tuiga, naglinog, and of course, ang pinaka-recent ang Bagyong Tino. Daghan kay naapektuhan sa ato ang mga kaigsuunan. And of course, since Pasko naman jud hapit no, it's a season of sharing. It's a season of love, of life, and of course karon we celebrate not just the life that we have, we celebrate the people who have actually helped us get to where we are today. Of course karon dako kay nga privilege kay maila-ila nato ang isa sa mga nag-viral pag Bagyong Tino kay daghan ka siyang natabangan panahon sa baha sa Kotkot, Liloan. Isa siya karon sa gitawag nga si Kuya Wing Van Driver. I'm sure nakita na mo siyang video sa TikTok, sa Facebook, o bisag asa pa na. And of course, karon ato siyang ila-ilahon kay usa na siya ka life-saving hero. Mga ka-wellness, please welcome to Vita Talks, Sir Francis Anthony Narvasa. Sir Francis, welcome sa Vita Talks. Welcome po ma'am. Salamat jud kayo sa imong panahon. Salamat kayo kay naa ka diri karon para mo share sa imuhang mga experience pagbagyo. But before ta mo storya ana, sir, I mean, ikaw kay usa ka kaamahan, Yes ma'am. na kay pamilya, of course ganahan sa may makaila nimo. Before ka nitabang ato mga tao, kinsa si Francis Anthony Narvasa? Asa ka gapuyo og unsay imong typical nga pang adlaw? Ako dai si Francis Anthony Narbasa, usa ka driver taga Bilyaba, Leyte. Pero karon kay diri na ka naka-base sa Cebu tungod sa imong trabaho. Yes ma'am. Okay. Kagayod sa nimo pagsulod sa pagka wing van driver mo, na jud ni siya imong trabaho sa una or bag-o ni nga industry mo gisugdan? Usa ko nahimong driver ma'am, moagi man tag-helper ma'am. Nag-helper-helper sa ako sa akong mga uyuan hantod sa mingabot ang higayon nga na driver na pud ko. Nindot. Pero nganong naabot ka og Cebu? Nganong wala man sa Leyte kung asa ka gikan? Tuod ma'am naabot ko dito sa Cebu tungod kay sa pagkakaroon nagtinda-tinda sa kong quick mga kanang siomai ma'am ba. Hantod nagpaabot po ko sa akong mga papel kompleto. Asa man ka nabaligyan aning mga quick sir? Basig pwede na makuanan para mamalit sa may quick. Asa man Sa ka Pardo ma'am. Sa Pardo. So karon naka-base ka sa Pardo, puadto ka gapuyo. Yes ma'am. Sa akong igsoon. Asa may igsoon. Pero imong pamilya, imong mga anak, naa sa Leyte. Nasa Leyte ma'am. Okay. Pero mangutana nami, sir, take us back or dad-ami balik sa November 4. More panahon ni siya nga namoy trabaho, di ba? So bisag bagyo nabamoy trabaho ani ruta ninyo anang adlaw? Sa katong higayon ma'am na nag-parking rami dito sa Liloan gani. Nagpaabot mi sa among pangarga. Hantod sa mingabot ang bagyo ma'am, katong nakita jud namo ang pagsugod sa tubig ma'am. Unsa ning orasa nagsugod nga nagbaha ni kuan? Mga 5 to 6 ma'am. 5 to 6 AM. Pero wa pa mo nakasugod og pangargaan ng orasa? Adto na ma'am, puno na mi sa pangarga ato.
Oh, nya unsa may nahitabo ani? Giunsa man yung pagkakita sa mga tawo nga nanginahanglan? Unsa may mga giunsa man yung pagkakita o giunsa man yung pag-decide nga ato ni silang tabangan? Unsa may nahitabo atong adlaw? Sukad atong pagtubo sa tubig ma'am, nakaabante pa man mi atong adto dapit sa may bureau. Mao to nga nami nakit-an nga tulo ka tawo nga naanod nagsakay og katong salbabida ba. Hantod sa ning abot sila dito sa may punuan sa mangga. Mao to lagi ning hangyo to ang pulis nga among tabangan sa usa pod nako kauban nga driver. Mm. Mao lagi to guba man iyang unit. Mao tong ako po'y giduol sa pulis. Kato nga time kay wala man to'y signal. Mm. Nanghit ko sa kong agaw na to ba nya. O di man jud ako sila makontak mo to nga ning decide na lang pod mi kay nagsige na mo tog siyagit ang usa ka pamilya dito mo ba. Pero pag pangutana pag pangitabang sa pulis sa inyo ha, daghan pa bag lisod si mong huna-huna nga unsaon man ni or na mi karga, unsaon man ni unsaon nako pagdesisyon kung motabang ba og dili? Ang pinaka dako yung lisod sa kung ano na to nga matuloy akong agawon mabisin nga masuko ba nya o ko kapananghid usa pod ako kong trabaho. Pero kanang inana nga nagduha-duha ka kay wa ka pananghid nya gahuna-huna pod ka og sa imong trabaho, unsa may epekto ani kung motabang ka? Nganong nakadesisyon man ka nga, sige ako lang silang tabangan? Nakadesisyon ko man kay basin nga taghibalo ba sa ato na mahitabo Mm. or sa ako pong pamilya. Kato nga decide hindi ko matabang na pod. Kay tungod na kung ikaw may nanginahanglan ba ron or kung imong pamilya kay syempre ganahan sad ka nga naay mo tabang Yes ma'am. sa ila. Kinsa may kuyog nimo ato sa wing van, sir? Katong mga kapulisan sa Liloan ma'am ug katong usa ka driver ug akong helper. Usa ka driver og imong helper. Imong helper pod I'm sure nakakita ang mga tawo nag-viral pud kay kamong duha tong pinaka nakitaan sa mga tawo nga nitabang, sakto? Yes ma'am. Nya karon grabe ka delikado pod inyong gibuhat no because ang inyo pong kinabuhi inyong girisgo kay motabang sa uban tao. Katong oras sa katong panahona nakahuna-huna pud ka ang imong pamilya sa Leyte. Yes ma'am. Unsa may gadagan sa imong huna-huna ato nga gatayban nga lain pamilya pero at the same time naghuna-huna pud ka nga naa kay pamilya ang kailangan ulian sa Leyte pagkahuman. Sa katong nga time ma'am kay nagsawop ta magsugod ang bagyo kay ako ang lang i-confirm ba ug asa na sila. Mm. Okay ra man pod sila dito mao to nga. Mao lang to nga akong gibuhat lang jud ma'am desisyon lang jud ako nga motabang lang jud pod. Unsay experience nimo unsay nidagan sa imong huna katong time nga nagtabang na jud mo sa mga tawo hantod naabot sila sa wing van. Unsay kay sure ko nga murag at the same time murag kag nabalak ka, nahadlok, pero at the same time kanang dako ang imong responsibilidad kay imo silang gitabangan. Unsay feeling ato nimo atong panahon? Akong ginahuna jud ma'am ang sakyanan niyo lang jud pa dili mapawong Mm. nga ma-rescue pod namo sila. Pero ako ato ma'am nara jud ko akong hunahuna ato nara jud pod sa sakyanan ma'am ba nga dili maunsa ang sakyanan nga igo po namo sila maluwas ba. Balig pila ni sila ka mga tawo imong Ang una namo tong na-rescue ma'am bali tulo to sila ka tawo. Nga katong sa ikaduha namo tulo gyapon sila mag-asawa na sila'y anak. daghan kag na Bali save. unom sila tanan ma'am. Unom. So pagkahuman ani na sa wing van inyo silang asa man niyo sila gi-drop unsay panghitabo pagkahuman ninyo sila Gi-drop namo sila ma'am didto ra pod sa mga wala nay tubig ma'am ba dito dapit sa among i-parkingan dool sa bureau. Mm. Okay. So karon pagkahuman nga nakasalban mong mga tao, pagkahuman nga nabalik mo sa inyong kuan, pang-adlaw-adlaw nga gibuhat, unsa may nahitabo pagkahuman ninyo pag-save ani mga tawhana sa imong trabaho sa mga panghitabo sa imong kinabuhi pagkahuman ato? Sa paghuman nato ma'am na nakauli mi og Leyte, mo lagi tinuwa mi og tuo ba nga mogos lagi to nga video nga isip pod nga usa ka driver ako sa tong i-check ang sakyanan ba og sa nahitabo. Mo to nga ning gawas na lagi to ang video unya nakita pod sa akong agawon Mm. basin sa ila pa siguro tong kag-uol ba og kung sa ba
nga suko po sila labi na kay wala ko kapananghid. Motong gipapauli sa ang sakyanan unya gipa turnover ang yawi. Mura dito mo. Nga dito na Hmm. unsa man imong gibati ato nga gi-let go ka atong trabaho at kay tungod imong gigamit ang wing ban pagsalba og mga tao? Wala jud ko mahimo man kay usa lagi ito namo gibuhat kay bawo naman mi sa madangatan. Mao sad. Pero naa man jud nay amtay paglaom, naa man joy as they say light at the end of the tunnel. Karon ni viral imong video syempre wala ka diri, wala may istorya nimo ug wala pud tong panghitabo. Unsa may feeling nimo karon Sir Francis nga "Uy, sikat naman kay ni si Sir Francis and sikat ka not because na kay sayo-sayo ka diha ug kanta-kanta but ni sikat ka tungod daghan kay kag natabangan. Daghan pud kay kag na-inspire nga mga tawo nga motabang sa uban. Unsa may nabati nimo nga ni sikat imong ni viral imong video? Sa tinuod lang ma'am wa man jud ko magtuo nga musika musikat to nga video man ba nya wa po ko'y plano jud nga magpasikat gani. Pero kung nakakita na imong mga pamilya, imong mga anak, unsa man nilang naingon nga ako man ang papa kana? Sa tinuod lang ma'am nalipay man gyapon ma'am. Bisag amo lagi na sa akong kahimtang karon wala na trabaho ba pero nalipay ra man gyapon ko ma'am kay na may daghang trabaho gani nga ning abot. Kana. So nawad-an og trabaho pero karon kay daghan kayong mga opportunity, mga kanang mga choices nga pwede nimong mahimo. Karon napa ba ka sa panahon nga naghuna-huna pa ka unsa may sunod nimong kaon nga trabaho or naa ba ka ana nga mindset karon unsay next step nimo? Sa karon ma'am akong gusto ipaniguro mahikay to na ako akong requirements gani kay nag-offer man pud si Go og trabaho. Motong akong suyag apply ang gi-offer niya Go. Nindot kaayo and deserve kay nimo Sir Francis kay bami unsa sad to ka kalisod ang imong gibuhat. Mutan-aw ka karon sa inyong sa mga nahitabo katong pagbagyo. Karon nga nalata diri galingkod ta nya karon imo nang mastorya ang imong na-experience sa una. Proud ka? Proud ba ka sa imong kaugalingon nga imo tong nabuhat? Bahalag unsa ka bati man ang na-outcome pagkahuman ana. Proud gyapon ma'am. Nga labo na sa mga katong kauban ako nga ning tabang proud pud mi sa ilaha. Nindot. Ganahan ba ka or karon nga nag-viral na pud imong video, unsay imong ganahan nga ma-learn sa mga tawo nga magatan-aw sa imuha, sa na-viral nimo nga video, unsay imong ganahan nilang makuha sa imong nabuhat o inyong nabuhat sa una? Di sa atong mga pobre ma'am dili man jud lisod ang kanang bisag wa tay kwarta kana tabang gyapon man ba. Sakto. Kay bahalag walay kwarta, bahalag walay support siguro sa uban pero kung atong gibuhat kay para sa kaayuhan nato ug sa uban tawo, syempre daghan sa kay tag ma-inspire ana. Of course, Sir Francis, unsay imong maingon para sa imuhang helpers ug katong isa ka driver nga nikuyog nimo sa pagtabang atong adlaw? Nagpasalamat gyapon ko sa ilang nga wa pud ko nila pasagdihan ba. Sila po yung nagpursige jud pod sa ako nga motabang pod mi. Bahala na ko og mao sa among trabaho. Sakto. Karon nga daghan na mag-offer nga trabaho. Karon hapit na sad mahuman ang tuig, 'di ba? Unsa man imong nakit-an para sa imong 2026? Unsa imong gusto mahitabo? Unsa imong mga ambisyon para sa sunod nga tuig? Sa ako karon ma'am wa na mo koy ako lang ambisyon nga para lang pod sa akong mga anak. Bahalag pobre sa lisod. Bahala pobre basta himsog. Of course sa imong pamilya, sa imong mga anak. That's very nice. Sir Francis, mangutan ako sa tanan nga mga nagtan-aw sa atoa karon. Daghan kag mga na-inspire, daghan kag mga na-motivate. Mag-think ka nga, viral naman 'to nga video, uy mura raman 'to gwa, daghan man sad ta makita nga video, dili jud kay daghan sad jud kaayog, daghan kag natabangan, and daghan kag na-inspire nga motabang. So sa tanan tawo nga nagtan-aw nato karon, unsay imong mahatag nga message sa ilaha in terms of kanang pagtabang sa ubang tawo? Bahalag wala tay kwarta, bahalag
wala tay any kanang physical means nga motabang pero unsay imong masturya or ma-advise para mo padayon gihapon taghatag sa mga nanginahanglan? Sa pangahitabong bagyo, katong na mga nahatagan 'pag tagsa kahigayon nga mabuhi, maningkamot lang gyapon ta. Og napay daghang moagi sa ato nga blessing. Sakto. Maningkamot kay daghan ka og blessings. Very short but very profound, mga ka-wellness, kay it's one thing to help other people, but it is another thing to be able to continue a life kay ato silang natabangan. And Sir Francis right here exemplifies that. Sir Francis, na ako'y one last question sa imuha. Sa tanan nga panghitabo karong tuiga, syempre naglinog, naapektuhan sa tas linog, na ay bagyo, nag-viral ka, daghan ka, nawad-an kag trabaho, pero naasad kay natabangan. Kung imong ma-describe imong kaugalingon og usa lang ka word, unsa na nga word para sa imuha? Nga ma-describe nimo imong kaugalingon. Naningkamot lang gyud gyapon ko ma'am para sa akong pamilya gani ma'am. Paningkamot. Paningkamot sa tanang mga butang, and maningkamot ta not just because gagalisod ta, but maningkamot ta kay ganahan ta mo survive. Yes ma'am. Sakto. And we want to provide for our family and for our loved ones. Sir Francis, thank you so much for your time. Karon, excited na ba ka sa mga festivities nga padung bagong tuig mo na ba na ang mo balik ba kag Leyte para sa imong pamilya mo ba na imong plano karon? Sa karon ma'am mobalik jud ko ma'am kay maghihikay man ko sa akong mga papel ma'am, Okay. Balik ba? At least maka-celebrate ka kauban nimong pamilya. pamilya. And kung sa imong mensahe pod, of course, sa mga drivers, sa mga pareha ni mga gatrabaho ani nga industry, pareha ni mga naningkamot, unsa imong mensahe para ano nila? Akong mensahe sa akong mga kauban nga driver nga, bisag ang uban natong agawon na wala kabalo sa atong kalisod nga magiandri sa kalsada, maningkamot lang gyapon ta. Paningkamot. I God think bless. sakto. God bless. And of course, I think ang word karon mga kabanas kay pagpaningkamot. Sige mention ka rin si Sir Francis diri no nga bahalag pobre, bahalag wala kayo tay mahatag pero natay himsog nga panglawas, Yes ma'am. natay capability, so ano di man nato gamiton para motabang sa ubang tao. Sir Francis, thank you. Salamat jud kayo sa imong serbisyo. Salamat sa imong pagtabang, ug salamat sa imong pag-inspire sa among tanan. And I hope dili ni ang last nga makatabang pud ka sa laing tao. And of course, mga ka-wellness, Sir Francis' story here is just one out of the many of the hundreds and thousands, especially sa mga naapektuhan sa Typhoon Tino. And we want to celebrate those people who have helped us and those people who have strived to actually give us better lives or even prolong our lives just by helping us. Mga ka-wellness, Bida Talks is not just about physical health, but it's also our emotional and mental well-being. Karon nga nakastorya nato si Sir Francis, daghan kay tag nakatunan sa pagpaningkamot ug sa pagtabang sa ubang tao. Of course, do not forget to follow us on our socials for Bida Talks, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, you name it. You can find us there. And of course, my name is Mara. This has been your host for Bida Talks Season 2, powered by Bioderm. Bye.